No. How much? You read 120, 120. 80. 80, okay. 80. 100. Start with start. 80. 100. Na, dyan na. Yun na. Okay. Pwede, start. Anong suki mo dyan? Mga baboy? Hindi ka makali. Want to make extra, we will buy always. You have. You have. Bakit? Yeah. Yan na pala yun eh. You are not. Masikip daw double pa. Kung pagalitan. Ano gagawin? Makatumpaling kita. Tignan mo. Tignan mo to. Yeah, ate Mila na. Nakita ko dito. Meron pa dito tayo pajama. Gusto mo? Masikip talaga dito lang to. Gusto mo ka tayo? Pero maggusto ko dito ng malambot. Malambot. Oh. Oh, kasi sa kanina ano? Ha? 150 okay? It's so good. It's so good. It's so good. Madali na ba talaga? Full gram na. Hindi na away. Kada 100, 200, 300, 400. 120, 125, 129. Sige, digital. Pero maganda yung ito. Malaki pa yung ano. Labat na ako, kuya. Ano pa ang pagbigyan? Yan. Mother this. How much? How much? 50? 50 lang o 50 rupees. Magkano to sa pesos? How much? This 3 Medium 100? This big one 500. Big size. Pareho lang naman. This to 500. Naka 600. I buy you last time eh. Oo daw. 500. Oo daw, yes. Thank you. I always buy here. Remember me? Yes. This. 500 rupees. Magkano lang to? Sa atin magkano lang yan? 400 may get? Amazing. Mura na, may additional pa. Saan ka pa? Dito ka na sa India! 700. Alive and kicking. 2600. Chicken. Para naman doon na. Bili nga ng chicken. Baka dito na tayo matapos ha. 70 per kilo. Kawawa naman sila.